বাবা কাকাদের সময়কার কথা। বাঙালিদের সাথে দীপুদার এক গভীর সম্পর্ক আছে। দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। আমরা ভ্রমণ পিপাসু মানুষরা প্রায়ই পাহাড় বা সমুদ্র ছুতে যাই, কিন্তু কখনো কি এমন কোনো গ্রাম দেখেছেন যেখানে প্রত্যেকটা বাড়ির দেওয়াল কথা বলে? কোনারকের কারুকার্য থেকে চিল্কার জলরাশি, ব্লু ফ্ল্যাগ বিচের নীল রং থেকে নন্দনকাননের সবুজ, সবই তো দেখবেন, কিন্তু উড়িষ্যার আসল আত্মাটা যদি দেখতে চান তবে আপনাকে আসতেই হবে এই শিল্পীদের গ্রামে। নীল সমুদ্রের পাশে এই রঙিন গ্রামটা যদি না দেখেন তবে আপনার উড়িষ্যা ভ্রমণটাই হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ये जो पट्टचित्र पूरी जगन्नाथ मंदिर का छेपा होता है उसका बारे में कुछ बताएंगे। सर ये जो पेंटिंग्स का नाम पट्टचित्र होता है, पट्टो मीन्स मटेरियल का नाम पट्टो होता है, उसका ऊपर जो पेंट हो रहा है चित्र, इसीलिए पेंटिंग का नाम पट्टचित्र। यही पट्टचित्र के लिए हमारा गांव है जी हेरिटेज विलेज रघुराजपुर। सर ये ऑल आर हैंडमेड होता है, हाथ से बना हुआ चीज। ये मटेरियल से लेकर ये कलर तक उसका ऊपर जो बना जाता है सारे हिस्ट्रिकल रिलीजियस, जैसे कि रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, नरसिंह पुराण, ये सारे किताब लिखा हुआ है, उसको हम फॉलो करके अपने सोच से डिजाइन बना के ये पेंटिंग्स बनाता हूँ। और सबका घर में टॉपिक एक ही आएगा, क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक कोई नहीं चेंज कर पाएगा। टॉपिक चेंज हो जाता है तो पेंटिंग्स भूल हो जाता है, हम लोग चेंज करते हैं ये डिजाइन से हमारा सोच में। सर ये जो मटेरियल होता है देखो, ये 3 पुराना सूता साड़ी होता है, 3 ओल्ड कटन क्लॉथ, 3 पुराना सूता साड़ी। और जो इमली हम खाते हैं, इमली का बीज, सर व्हाइट स्टोन्स, ये जो व्हाइट स्टोन्स तीनों को मिला के ये मटेरियल हम खुद हाथ से प्रोसेस करते हैं। सर इमली का बीज को हम लोग पहले कूटेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे, कुछ घंटे का बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर एक सील में पीसेंगे। पीसने का बाद जो पेस्ट आता है वो पेस्ट को हम बॉईल करते हैं, बॉईल होने का बाद सर ये गम होता है। ये गम से पहले हम 3 लेयर साड़ी छात का ऊपर पेस्ट करते हैं, जैसे कि एक लेयर उसका ऊपर गम लगाएंगे, फिर दूसरे लेयर, फिर तीसरी लेयर, उसको एक दिन छोड़ देंगे धूप में सूखने के लिए। सूखने का बाद इसे उठाएंगे, उठाने का बाद सारे जो व्हाइट स्टोन को हम छेद के पानी में भिजा देता हूँ, इमली का गम को मिक्स करके सर उसका ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। फिर उसको लेके सुखाएंगे, सुखाने का बाद ये 16 फुट बाई 40 इंची से फाइनल मटेरियल आएगा, जैसे कि साड़ी का लंबाई होता है। फिर उसको हम कौन सा साइज में पेंटिंग्स बनाएंगे, सर इसे साइज मुताबिक काट देते हैं। काटने का बाद उसका नाम पट्टो होता है, बाद में पेंसिल से स्केच किया जाता है। देखो अच्छा, डिजाइन किया हुआ है। हाँ सर, ये पेंसिल से स्केच किया जाता है, उसका अंदर हम कलर देते हैं तब भी होता है चित्र, इसीलिए पेंटिंग का नाम पट्टचित्र। सर देखो ये नेम ऑफ हरिताल स्टोन्स, जैसे येलो कलर क्रिएट किया जाता है स्टोन से, और ये कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम दिखाएगा। देखो सर ये स्टोन है, आप देखो हाथ में लीजिए। हाँ, स्टोन है। ये क्या स्टोन बोले? ये नेम ऑफ हरिताल स्टोन। अच्छा सर ये इंडिको जो ब्लू कलर बना जाता है। अच्छा। सर ये नेम ऑफ हिंगुड़ स्टोन्स, जो रेड कलर क्रिएट किया जाता है। अच्छा। सर ये सीसल, सफेद कलर व व्हाइट कलर क्रिएट किया जाता है। আচ্ছা। এই শিল্পীরা রঙের জন্য কোনো কেমিক্যাল বা কৃত্রিম রং ব্যবহার করেন না। প্রতিটি উজ্জ্বল রঙের পেছনে লুকিয়ে আছে প্রকৃতি। इंडिको, हरिताल, हेंगुल, शंकर, काजल। सर ये स्टोन से हम कलर कैसे क्रिएट करते हैं, ये स्टोन को पहले सिरका पर रखेंगे, उसको कूटेंगे, कूटने का बाद ये डस्ट बन जाता है, फिर उससे पानी मिला के और एक स्टोन से घिसाई किया जाता है। एक दिन 2-3 घंटा, 2-3 दिन घिसाई होता है।
सर देखो ये घिसाई होने के बाद इससे पेस्ट होता है। हल्दी हल्दी रंग का टाइप, ये हरी दाल उसको घिसाई करने अच्छा का। अच्छा। सर ये जो पेस्ट से हम लोग डायरेक्ट पानी दे के पेंटिंग्स नहीं बनाते, इसमें एक गम मिक्स होता है। ये जो गम क्या होता है सर, जो वुड एप्पल जैसे कि कॉदबेल होता है ना, कॉदबेल, कॉदबेल, वो ट्री को हल्का सा काटने के बाद सर ये गम निकलता है, ये वाला गम। तो अच्छा। वुड एप्पल ट्री को हल्का सा काटने के बाद ये गम निकलता है सर। उससे जब हम पानी में मिला देंगे ये गम को, ये पूरा इसी तरीके का मेल्ट हो जाएगा। ना ये जो नारियल सेल है सर, ये नारियल सेल का अंदर पहले कुछ कलर और ऐसे गम लेते हैं, लेने का बाद उसको घिसाई किया जाता है आधा घंटा, जिससे कलर और गम दोनों सही तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छा। फिर पानी मिलाएंगे तो ये कलर क्रिएट होता है। ऐसे प्रोसेस से हम 5 कलर निकाल देते हैं। अच्छा। निकालने का बाद हम कलर को कलर मिक्स करके दूसरे कलर बनाते हैं। ये कलर आप स्टोर कर सकते हैं? हाँ सर इतना कलर बनाया उसको फाइनल करने से 1-2 महीना लगता है। और सपोज ये पेंटिंग्स हम बनाया, ये कलर बनाया, ये पेंटिंग्स बनाया, ये पेंटिंग्स फाइनल हो गया, कलर कुछ इधर रह गया है वो नारियल सेल के अंदर। मेरे को 15 दिन का बाद ये कलर चाहिए। हम लोग इसे पानी मिला के घिसाई, और गम नहीं मिक्स होगा, पानी मिला के घिसाई करेंगे तो ये कलर क्रिएट होगा। ये कभी भी फेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इससे पानी नहीं लगेगा तो, और इससे पानी लगेगा तो ये सारे खराब हो जाता है। इसी तरीके का फ्रेम हो जाएगा तो जैसे कि हमारा ग्रैंडफादर का पेंटिंग्स झूलन रासलीला बना हुआ है राधा कृष्ण का, ये वाला। हाँ सर ये 35 साल का पुराना पेंटिंग्स, वो आजकल का नहीं है, लेकिन इसे पानी लगेगा तो ये खराब होगा, ये बात है। আপনারা হয়তো ভাবছেন দেবেশ আজ এত বকছে কেন। আসলে এই গ্রামের মাটি আর মানুষের ভালোবাসা আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে কোনো অভিজ্ঞতাই আমি নিজের কাছে চেপে রাখতে পারছি না। একটু সময় নিয়ে দেখুন, কথা দিচ্ছি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনাদের ভালো লাগবেই। লাইট কম কেন, লাইট বেশি দাও, ফোকাস দাও, এ দাও সে দাও, দাঁড়িয়ে করতে হয়। এসব দেখে শান্ত স্বভাবের আমাদের শান্তুদা আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলো না। বাহ রে বাহ, আমার গুরুকে দাও। বাহ, গুরুদেবকে দাও। শিল্পী শিষ্য, नहीं अच्छा है सर, गुड, अच्छा। धन्यवाद दादा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला आपसे। जी सर। हैंडमेड है ना सर? हाँ ये रीठा के फ्रूट का पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये बना हुआ है, हाँ, जैसे घर में लगा सकते हैं, एंट्रेंस में और गाड़ी के अंदर भी लगा सकते हैं, और एक गुड लक होता है। ये मेरे तरफ से आपको बोलो, लकेट करके भी लगा थैंक यू। ট্রি অফ লাইফ কি রকম, মানে এটা বুঝলাম না। মানে যেমনি জাপানিজ লাফিং বুদ্ধা সব পজিটিভিটি বাড়িতে লাগায় না, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সেটা আমার এই এই সবাই তো ফিগার লাগাতে চায় না, হ্যাঁ, অন্য রিলিজিয়নের লোক নো ট্রি নো লাইফ। ও আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো কি আমার নাম অভিমন্যু বারিকি, আমি পটচিত্র শিল্পী। আমার গ্রাম রঘুরাজপুর হেরিটেজ ভিলেজ, পুরী থেকে 12-15 কিলোমিটার দূর। আর এই গ্রাম থেকে আপনাকে যত লোক পুরী আসছে সব তো কাছাকাছি ঘুরে টুরে চলে যায়, নিশ্চিন্তভাবে কখন যদি আসবে আমার পুরী তো আমার গ্রামটা ঘুরে আসবে। আমার গ্রামের মধ্যে পুরো 150টা বাড়ি আছে, 150 বাড়ির মধ্যে আমার বাড়ি হলো সব থেকে লাস্ট বাড়ি। তো আমার বাড়িতে কেউ পৌঁছতেই পারে না, সব কাছাকাছি গাড়ি কাছে দেখে চলে যায়। যদি আপনার কেউ দেখতে আসবে তাহলে আমার নাম অভিমন্যু, আমার শেষ বাড়ি। আর যদি কেউ হোয়াটসঅ্যাপ দিকে भी দেখতে পারবে, ফোন দিয়ে দেখতে পারবে, আমার নম্বর আছে 9778832417। তো এইটা দিয়ে भी কন্ট্যাক্ট করলে আমি রিসিভ করতে বলে ফটো भी পাঠিয়ে দেখে নেব। জয় জগন্নাথ। কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো, কিছু শিল্পীর সঙ্গে ওদের কাজ যে কিভাবে ওরা করে ওইটাই বুঝে উঠতে পারলাম না।
মানে এতটাই অসাধারণ। তোমার কি মনে হয় এখানে আসা উচিত? অবশ্যই আছে, প্রত্যেককে বলবো আসতে। পুরী এসে শুধু মন্দিরে পুজো দিয়ে কোনো রাস্তা আশপাশ ঘুরে সমুদ্র চান করে যাবেন না, এখানে অবশ্যই আছে। একবার অন্তত আসুন, একবার অবশ্যই আসুন। আসুন, তাই তো? কোনো মানে কথা দিয়ে প্রকাশ করা, ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাহলে এর সাথে তো দাদার কাজে একটা হ্যাঁ, মানে link আছে। link আছে, হ্যাঁ। সেম ক্যাটাগরি কাজ করে। আর মানে আরো কষ্ট হচ্ছে এদের, মানে এই পরিশ্রমের সঠিক মূল্য এরা পাচ্ছে না। সেইটাই খুব খারাপ লাগে। হ্যাঁ, আমরা মানে আসছি, আমরা ছবি যে তুলে কিছু- নিয়ে চলে আমরা যাচ্ছি, এরকম আসছি, ব্যাপার। সবাই আসুন, নিয়ে চলে সবাই আসুন, চলে লাল দিকে যাচ্ছি, আসুন, কিন্তু এদের পৌঁছাটা খুব খুব দরকার। খুব আনন্দ পাবো। খুবই দরকার। কেন কি খুবই এরা দরকার, বেসিক্যালি হ্যাঁ। ধরো মানুষ জেনেছে এই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, হ্যাঁ, সোশ্যাল হ্যাঁ, মিডিয়া হ্যাঁ। থেকে। আর এরা খুব আনন্দও পাচ্ছে, মানে মানে কিনতে হবে না, আপনারা আসুন। মানে আমাদের রীতিমতো দেখে দেখে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে দেখে নিয়ে যাচ্ছে, ও আমাকে বলছে, আমাদের বলছে কিনতে হবে না, আপনারা আসুন দেখুন। মানে কিন্তু এই যে ওরা এতক্ষণ দেখাচ্ছে, এতক্ষণ বলছে 3 মাসে একটা ছোট পেন্টিং করতেছে, তাদের এটা কোথায়? এত নিখুঁত কাজ আমরা দেখেছি, হ্যাঁ, মানে ওইটা মানুষ খালি চোখে কিভাবে ড্রয়িং করতে পারে সেটা আপনার ভাবতে অন্তত মানে সময় লাগবে। চলে এরা এটাকে শুধু আর্ট ফর্ম হিসেবে দেখে না, এটা এরা জগন্নাথ দেবের সেবা হিসেবেই দেখে, সেই জন্যই এতটা নিখুঁত। না, উনি একজন বললেন তো হ্যাঁ। যে রীতিমতো এটা আমাদের যে কারণ নিয়ম উড়িষ্যার ম্যাক্সিমাম মন্দিরে ভিতরে বাইরে যে সমস্ত ছবি বা চিত্র দেখা যায় এই স্টাইলেই থাকে, এই স্টাইলটাই এরা ফলো করে। এদের মানে বেসিক জিনিসটা চেঞ্জ হয় না, নিজস্ব আর্ট ফর্ম কিছু কিছু এরা নিজেদের মধ্যে মতো করে চেঞ্জ করে, কিন্তু বেসিক জিনিসটা এরা চেঞ্জ করে না, সমস্তটাই ন্যাচারাল। এরা যে ব্যবহার করে যে রঙগুলো সমস্ত ন্যাচারালভাবে তৈরি হয়, সে তৈরির পদ্ধতিও আমরা দেখেছি, আপনারাও এসে দেখুন, অনেক কিছু শিখতে পারেন। একটা অদ্ভুত সুন্দর জায়গা, অদ্ভুত সুন্দর শিল্প এদের, এত নিখুঁত। এই নিখুঁত শিল্পটা আমি নিজেও এক সময় ছবি আঁকতাম, কিন্তু মানে এত সুন্দর আমি কল্পনা করতে পারিনি যে ছবি আঁকা সম্ভব। যাই হোক, আসুন এখানে, আশা করি ভালো লাগবে। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, জানাবেন কেমন লাগলো। যেমন বলেছিলাম যে একটা নতুনভাবে আমার এই ট্রিপটাকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব আমার ভিডিওর মাধ্যমে। আসুন, ভালো লাগবে। আপনি কি বলবেন? ট্রাভেল আর্টিস্ট, যুব প্রেসিডেন্ট পালিয়ে গেলে কিভাবে চলবে? ঠিক আছে, তোমার নামটা আমার নাম সুভাষ চন্দ্র সাই। সুভাষ। আচ্ছা, দেবেশ। তোমার? বিকাশ মহারানা। বিকাশ মহারানা। তোমার? আমার নাম সোনু। সোনু, আচ্ছা আচ্ছা। তোমাদের শিল্প কিন্তু দারুণ, সবাই দারুণ ছবি আঁকে। তুমি কি আঁকছো? আমি জগন্নাথ বানাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, টাটা। কিছুটা মন খারাপ আর অনেকটা প্রাপ্তি, এই নিয়েই আমাদের এবারে সফর শেষ হলো। প্রভুকে দূর থেকে একবার দেখে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। উড়িষ্যার এই মাটি আমাদের যা দিল তা হয়তো কোনো ভিডিওতে সম্পূর্ণ বোঝানো সম্ভব নয়। বিদায় বন্ধুরা, দেখা হবে পরের কোনো এক গন্তব্যে।